Gitisingan na muna mo nga mixer. Ano, mixer na mo, tisingan na mo kung pwede na o hindi. Tantawon tang sa ibabaw guys. Oh. Tara guys. Okay kapits guys. Tara guys. Kita nyo guys. Oh. Amo nang mixer naman guys. Pro high speed isa guys. Kailangan ni low speed dun pa ni. Wala pa kabot-abon nga gi-order nga reduction gear para maghinay lang ang buyong niya. Hindi guys, among tracer guys, symbol. Morning mixer karon. Guys, kung mapakal mo unit guys nga kuan nga mixer, 60 mil. Ani. Diatag lang. Bigasto-gastuhan lang gamay. Wala guys, kurabo 5 mil lang gastuhan eh. Amo guys. So kailangan gisag reduction gear guys.